Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 ya. Kelas 12B. Right, yes. How are you? Fine? Hope you are fine. We go to our book here. Give me some time to check our book. Let's see about this. Okay. We got the book on your hand now. Ada buku di pegang kan? Okay. Page mana semalam? Oh ini ya, page 3 udah selesai ya, page 3 ya. Page 3 finished ya. Vocabulary builder itu semalam ya, yang kita udah lewat ya. Extended family mesti ingat kan, extended family semalam. Terrific, accurate belly, get well, supposed to. Due date apa due date semalam? Mesti ingat kan, due date waktu jatuh, tempo extended, you know, approaching, makin mendekat, drawing near, destination, tujuan, awkwardly, dengan kaku ya. Pengucapan juga sudah semalam ya. Now we go to D ya. Apa ini? Dialect, offering help services. Page 4. Page 4. Page 4 ya. Dialect. Offering help services. Okay. Menawarkan bantuan. Ya. Yeah. Okay. Dialect 1. Read the dialect, katanya di sini. Read these dialects. Pay attention to the italicized expressions yang bercetak miring. Perhatikan katanya. Answer the questions that follow. Kemudian jawab pertanyaan yang ada berikutnya. Mungkin di bawah ya. Oke. Kita pahami aja dialognya ya. Answer the questions later. Dialect 1. Dokter apa nih? Nahda, Dokter Nahda. Dia bilang hello. Kemudian si Fafa, hello dokter. Dokter or doctor? Doctor or dokter? Mana ini? Sama aja ya. Doctor Amerika, dokter British. Hello doctor. Okay. Hello doctor. Okay. You look terrible. Kamu kelihatan sakit. Terrible ini buruk ya. Kayaknya kamu nggak enak. Ada kamu sakit. You look terrible. Kamu sakit gitu ya. Kamu sakit kelihatannya ini. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Kata si dokter. Kemudian Papa bilang, I can't go to school today. Saya enggak. Papanya kok udah tua kali. Okay, what can I do for you? I can't go to school today. Saya enggak bisa sekolah, dokter, hari ini. Dokter, saya enggak bisa pergi ke sekolah. Kemudian Dokter Nahda bilang, oh, I'm sorry to hear that. What's the problem? Masalahnya apa? Okay. What's the problem?
Apa masalahnya? Sakit apa kamu? Gitu ya. Jadi dokter sering nanya, what's the problem, sir? What's the problem, ma'am? Itu diartikan aja kalau dokter yang ngomong ya, sakit apa bu? Kira-kira gitu ya. Masalahnya apa? Kalau masalahnya apa? Bukan gitu mengartikan kalau dokter yang ngomong. Kalau bukan dokter mungkin ya bisa jadi ya, ada masalah apa bapak misalnya gitu. What's your problem? What's the problem? Tapi kalau dokter yang ngomong jadi diartikan sakit apa pak gitu ya. Okay. Tapi kalau kamu sakit apa? Apa yang menyakitimu? Udah nggak dia? What hurts you? Agak awkward ya. It's a bit too odd ya jadinya. Okay. Tapi what's the problem kalau dokter yang ngomong jadi sakitnya apa? Kemudian Papa bilang my stomach, belly, ingat semalam ya, ada kan? Kita bahas itu enggak di, oh iya benar, di halaman 3 ada belly, perut itu. Papa bilang my stomach boleh. Kalau sakit stomachache gitu ya, stomachache. My stomach hurts terribly, dari kata terrible. Hurts, sakit. Hurts sebagai kata kerja. My stomach hurts terribly. I think I have a fever as well. Kupikir demam juga ada gitu ya, sama dokter yang ngomong gitu. I think I have a fever as well juga. I think I have a fever as well. Ada demam juga dokter, perut saya juga sakit. Okay. Dokter Nahda bilang, okay, let me check your stomach, biar saya periksa stomachnya, perutnya. And then the doctor puts the stethoscope tahu lah ya, itu yang dipakai dokter di telinga untuk mendengarkan, disebut dengan stethoscope. In Papa's belly berarti apa tadi? Perut ya. And strikes it lightly ya, agak ditekenin gitu, tapi nggak terlalu kencang, lightly. Does it hurt here? Oke. Apakah sakit di sini? Kemudian not that one doctor, bukan yang itu. Here? Yes, that's really terrible. Ya itu sakit sekali. Ya, seringkali dokter itu kan dipijitin perut kita yang sebelah mana ya. Dia mau cari mana yang sakit. Kalau di tengah sakit apa? Ditekan di tengah, di ulu hati itu apa gitu ya. Kalau di kiri atau kanan apa? Maka akan ketahuan gitu ya. Which part of the belly the doctor strikes on, and then dia bisa simpulkan what hurts you, sakit apa. Okay. Kemudian dokter Nahda bilang, alright then, baiklah. Wow, langsung beri prescription. I'll give you a prescription. Saya akan beri kamu resep. Prescription. Apa tadi? Resep obat. Prescription. Okay. Dari kata prescribe, ceri-B ya, ujungnya BE kalau dia jadi kata kerja. Jadi prescription itu resep, prescribe meresepkan. Right then, I'll give you a prescription. You have to take the pills 3 times a day. Okay. Oh iya, resep obat prescription. Kalau resep masak apa itu? Resep masak bukan itu ya. Recipe tulisannya, recipe. Apa tuh recipe? Recipe ya. Itu resep masak. Okay, jangan samakan dengan prescription. The doctor is giving you a recipe. Dokternya sedang memberikan resep masak, nggak ada ngocok prescription. Okay, atau dibalik nanti. Ini dia resep masak untuk hari ini. Ada gulai, curry ya, ada ini, ada ini. Ini prescriptionnya ada salah. Yang kebalik-balik.
You have to take the pills 3 times a day. 3 kali dalam sehari. Pills, tablets ya. Jadi harus makan tablet ini 3 kali sehari. Oke. Dokter? Good. GWS. Ujungnya GWS. Get well soon, Papa. Bye. Okay. Papa bilang, thanks a lot. Bye, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Okay. Bye. Okay. Any question? Gampang lah ya. Tadi yang paling penting di sini kata-katanya, vocabnya. Kemudian tadi apa tadi yang bercetak miring ya. Okay. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? From now on kita belajar what can I do, jangan gitu. Pakai connected speech yang mulai ya. Connected speech ini apa ya? Belajar untuk ngomongnya nyambung, enggak sepenggal gitu, tidak sepenggal ya. Contoh apa? Good afternoon. Kita nggak ngomong good afternoon gitu ya. Hello, good afternoon, nggak ada. Good afternoon sir. Good afternoon friend gitu ya. Good afternoon, ya, mulai gitu kita. Connected speech. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Bukan gitu. What can I? Ini kata baru apa nggak? Rupanya bukan. Ada 3 penggal yang disatukan what can I. What can I do for you? Ya, what can I do for you? Okay. Kemudian tadi what's the problem? What's the problem? Okay. Sakit apa? Kalau dokter yang ngomong, maka dokter mana yang sakit? Kira-kira gitu ya. Bukan masalah apa. Mana yang sakit? Kamu sakit apa? What's the problem? What can I do for you? Okay. Kemudian tadi apa? Prescription tadi yang paling penting ya. Okay. Dialect 2. We go to the dialect 2. Okay. Dialect 2, Tania works at a bus agent. Okay, di agen bus ya. Tania bekerja di situ. Which one is Tania? Oh, that one. Yang bawah itu kanan ya, yang kanan ya. At Arjosari. Oh, di terminal Arjosari. A stranger is approaching her bringing a suitcase. Bacanya jangan sweet case ini bacanya jangan sweet case you know. Bacanya suit aja ya, suitcase. Jangan sweet case, suitcase. SUT lah, suitcase. Okay. Orang yang nggak dia kenal datang mendekat bawa koper, bawa tas lah, suitcase. Kita lihat percakapannya. Okay. Yang kerja di the one who is working at the bus agent, who is it? Siapa tadi? Tania ya. So the green one yang ngomong si stranger ya. Okay. Hello sir, may I help you? Bisa saya bantu? Can I help you? May I help you? Can I help you? Bukan can I tapi can I. Bukan may I tapi may I. Cepet ya. Jadi connected, nyambung cepet ya. May I, bukan may I satu-satu penggal-penggal. Kita belajar mulai jadi may I help you? Cepet. Hello sir, may I help you? Where's your destination? Asalnya where is your destination. Jadi where's your destination? Di mana? Mau kemana tujuannya Pak? Kira-kira gitu di sini saya. Destination, where is it? Kita udah tahu kan? Apa semalam? Tujuan apa perjalanannya mau kemana?
Allah. Wait a minute, give me some time. There's something wrong with my throat. Dry. I have to put some lubricant in my throat. Yeah. Okay. I think a mint sweet will be okay. Okay. Continue. So the stranger says, "Yes, I need to go to Jakarta." Wah, ngomong Jakartanya kayak orang barat ya. "Yes, I need to go to Jakarta." Oh, bilang aja Jakarta. Kita orang Indonesia kok. Tapi kalau orang itu kan Jakarta. Jakarta, okay. How did you come to Jakarta? Bagaimana ke Jakarta? Kalau orang barat bukan Garuda, jadi Garuda. Okay, I come to Jakarta by Garuda. Wow. Saya terbang ke Jakarta dengan Garuda. So, yes, I need to go to Jakarta. Okay. How long will it take from this bus station? Berapa lama waktu yang dibutuhkan ke sana dari bus stasiun ini, dari stasiun bus ini? How long will it take? Ya. Berapa lama? Okay. Is this Arjosari station? Apakah ini stasiun Arjosari? Dari mana ke mana ya? Where to where? Nggak tahu kita ya. I need to go to Jakarta. How long will it take from this? Tapi nggak jauh-jauh ya tuh. Okay. How long will it take? Berapa lama kau kalau dari rumah ke mana? Ke Ulu Nuha umpama. Maka bahasa Inggrisnya gimana itu? How long will it take you to go to? How long will it take you to go to Ulu Nuha misalnya? How long will it take you to finish this math figures, for example? Berapa lama memakan waktu bagimu untuk menyelesaikan soal matematika ini? Okay. How long will it take you to? How long will it take you to apa baru tambah kata kerja. Dari sekarang mulai coba itu bagus ini. Dilancarin. How long will it take you to apa terserah. How long will it take you to write down this? How long will it take you to read? How long will it take you to go to supermarket from here? How long will it take you to berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk apa gitu ya. Okay, we go on. How long will it take it? How long will it take from this bus station to Jakarta? Is this Arjosari station? Kemudian Tania jawab, yes, this is Arjosari bus station. It takes about memakan waktu. It takes about memakan waktu sekitar 22 jam. Wow, saya nggak ngerti juga dari mana ke mana nih ya. 22 hours from here to Jakarta. 22 jam. Okay. It takes about 22 hours from here to Jakarta. How long will it take you to go to Ulu Nuha from your house? Well, biasanya kita berapa? Sejam atau setengah jam. It takes me, gitu boleh ya? It takes about 1.5 hour atau a half hour, setengah jam ya, or an hour gitu ya. It takes me, boleh pakai me. It takes me about 1 hour or a half hour to go to Ulu Nuha gitu ya, from my house. Okay, gitu. Itu bisa dipakai diulang-ulang gitu ya, biar lancar. We go on. What time will it take? What time will it leave? Oh, what time will it leave? Jam berapa apanya nih? Leave itu apa? Pergi, meninggalkan. What time will it leave? Jam berapa itu meninggalkan? Kan gitu terjemahinnya. Jam berapa berangkatnya jam berapa? Kira-kira gitu. What time will it leave? What time will it? It itu merujuk ke busnya.
Jam berapa berangkatnya? Oke. It lagi dipakai merujuk kepada busnya. Refers to the bus. Will leave at 2:30 p.m. Jam 2:30. Ayo, sore atau pagi nih? Masih ingat? Masih ingat kan? Beda PM dengan AM. If not mistaken, we've been through this one, right? Kita udah lalui ini kan, nggak salah dulu ya. Lupa sih. Iya, saya rasa udah. PM and AM, post meridian and ante meridian. If not mistaken, you are asked to go to the front of the class, right? I check you. Udah nggak salah kan? Ke depan waktu itu ya, di kelas kan? Iya. Atau saya lupa. Nanti latihan ya, PM, AM cepet. Jadi 2:30 itu sore atau pagi? Sore ya. PM, post meridian. It will leave at 2:30 p.m. So you just need to wait for 45 minutes. Jadi tunggu dulu ya, 45 menit to go. To go itu maksudnya lagi 45 menit lagi. 2:30 ya. Okay. Ditanya lagi sama si stranger, do I have to? Tadi ngucapinnya apa nih? Change. Ingat ya, kelas ini atau kelas yang mana tadi yang oh iya, kelas yang sebelumnya. Pengucapan kata change ini hati-hati, jangan cing, seringkali cing. Tadi di kelas SMP tadi sudah. Dan di SMA jangan cing ya, change apa? Change bukan cing ya. Change je n dengan je. Do you have to change buses after arriving in Jakarta? Ganti buskah saya haruskah saya ganti bus setelah tiba di Jakarta? Seharuskah saya ganti bus? Dia tujuannya ke Jakarta atau kemana ini? Ganti bus setelah tiba di Jakarta. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? Okay. Kemudian dijawab si Tania ini, is working at the Arjosari ya, tadi bus Arjosari. Dijawab, after arriving in Lebak Bulus terminal, setelah tiba di terminal Lebak Bulus, kemudian di sana you have a lot of options, choices. Jadi options itu apa? Choices. How many? A lot of. Okay, banyak pilihan to reach your final destination. Oh, maksudnya ke tujuan terakhirnya ya di Jakarta itu juga kali ya. Apakah langsung diantar sama busnya gitu maksudnya? Apakah saya harus ganti lagi gitu ya? Gitu ya. Oh, itu maksudnya. Okay. You have a lot of options to reach your final destination. You can get in a Transjakarta bus. Kamu bisa naik Transjakarta bus, Metro Mini, banyak pilihannya. Ada pakai bajai, taksi juga ada, ojek juga. Yang mana mau lah terserah, kira-kira gitu ya. So there are many options. Okay, the strangers can choose. Okay, to reach his final destination. You can ask the bus driver. Bisa tanya pengemudi busnya, nanti di sana Pak, gitu. Banyak opsi lah, banyak pilihan. Bapak mau pakai Metro Mini, oke, Transjakarta, atau bajai, taksi, ojek, beca. Beca Inggrisnya apa? Cari. Apa beca? Beca apa? Cari ya, Inggrisnya apa? Beca di Jakarta udah mulai habis kan. Medan juga udah ini. Thank you, I will buy the bus ticket. Ingat semalam ya, tiket bukan tiket ya, ticket.
thank you, I'll buy the bus ticket then. Kalau gitu aku ambil tiket bus dulu ya. Beli tiket. Wait a moment please. I'll process it quickly. Saya akan proses dengan cepat. Oke, jawabnya oke. Jadi di sini yang kita bisa fokus apa tadi? May I help you? Cara menawarkan apa nih? May I help you? Menawarkan bantuan, ya. Oke, offering bantuan, help, ya. Dengan cara can I help you? Atau may I help you? We go to dialogue 3 antara between Dea and Riza. Are they friends? Apakah mereka berteman? Okay, let's see. Si Dea tanya duluan kali ya. Oh ya, dia tanya si Riza. Have you heard that the due date for the final project is extended? Kita udah bahas ini kan, extended artinya prolong. Dari kata prolong juga bisa diperpanjang ya. Prolong ini apa namanya, verbnya jadi prolong, memperpanjang. Is it prolonged gitu ya, pakai dedicate. Is it prolonged, diperpanjang. Is it extended sama. Ada nggak kau dengar, kira-kira kita ngerti ini, ada nggak kau dengar Riza bahwasanya due date, tanggal terakhir pengumpulan ya, tanggal jatuh tempo untuk tugas project akhir, maksudnya semester akhir gitu ya, diperpanjang nggak? Ada kau dengar waktunya diperpanjang nggak untuk tugas kita proyek akhir ini, tugas akhir kita? Riza jawab, no, enggak. Itu benar, dia bilang. Benarkah itu? Sudahkah kamu dengar, maksudnya sudahkah kamu dengar bahwa final projectnya diperpanjang? Udah kau dengar kira-kira gitu? Enggak, belum dengar. Is it true? Benar gitu? Yes, dia bilang. Si Dean jawabnya iya, ternyata diperpanjang. It will be due, bukan do, ingat ya pengucapannya, agak due gitu ya. Next month, diperpanjang sampai bulan depan gitu ya. Ternyata project semester akhirnya diperpanjang sampai bulan depan. Oh, that's great, that's wonderful, baguslah tuh gitu kata si Reja. I haven't even started yet. Wow, ini agak malas dia. Aku malah bahkan belum memulainya. Diperpanjang biasanya untuk orang yang kayaknya nggak cukup waktunya gitu ya, udah dikerjain. Ini malah belum dimulai sama si Riza, a bit lazy ya. That's wonderful. I haven't even started yet. Saya bahkan belum memulainya. Baik kali si Dea, malah dia tawarin, would you need my help gitu ya. Would you need my help? Kau butuh bantuan. Ini offering apa ini? Menawarkan offering help ya. Yang awal kita bahas apa itu? Belum ya, tentang offering suggestions ya, tentang suggestions ya, bertanya tentang saran. Ini menawarkan bantuan lagi. Would you need my help? Butuh pertolongan nggak? No thanks. Oh, ternyata Rizanya nih nggak butuh gitu ya. Walaupun belum selesai, belum mulai, dia malah nggak mau dibantu, bisa ngerjain. I'll do it as soon as possible. I know that you are very busy as I am. Oh, ternyata masalahnya sibuk sekali ya. Saya akan kerjakan as soon as possible. ASAP biasanya dipendekin ASAP gitu ya. I'll do it ASAP, as soon as possible. Okay? To the best of my ability, semampuku gitu ya. I know that you are as busy as I am. Aku tahu kamu sesibuk aku juga nih, kata si Riza pada Dea.
Okay, just let me know if you need my help. Kasih tahu ya kalau memang butuh bantuan ya, kira-kira gitu Indonesia nih. Just let me know if you need my help. Oke. Kasih tahu aku kalau kamu butuh bantuan. Jadi ini nawarin apa? Bantuan ya. Offering helps to a friend ya. Ternyata friendnya bagus ini si Riza. Ada yang sering nokoh ya. Bisa mau aku bantu? Maulah kerjain lah semua. Waduh. Ternyata dia malas nokohin temen. Oke, antum jangan gitu ya. Oke, good. Ini nawarin bantuan gimana tadi? Would you need any help? Would you need my help? Would you need? Lihat ya yang bercetak miring itu ya. Would you need any help? Would you need my help? Butuh bantuanku. Any help? Ada perlu butuh bantuan? Kalau butuh, okay, I'll help. Itu dikuasai cara pengucapannya. Okay. Now we go to dialogue 4. Okay. Just look at the dialogue 4. Okay. Lihat-lihat dulu sebentar. Minum sebentar ya. Okay. Give me some time. Lihat dulu isi percakapannya. Later we gonna talk. Oh. I'm back. Dialogue 4. Have you read the dialogue 4? Have you understood? Two friends again. Dua sahabat ya. Hamada and Diana. Bacanya bukan Diana mereka, Diana. Hamada. My extended family is going to a surprise birthday party. You know, the dalil for the birthday party ya. Kita tahu dalilnya gimana. Kita nggak bahas itu. Hanya ya pahami aja lah ada party mereka ini. Jadi keluarga besarku is going to a surprise birthday party. Is going to a surprise birthday party for my grandmother. Oh, disiapkan untuk neneknya ya, next week. Wow, kata si Diana. That sounds great. Pembacanya jangan great ya. Oh, that sounds great. 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 Jadi that sounds great. How old is she? Berapa umurnya? She'll be
75 on August, bukan August, August the 13th. Kita udah bahas dulu kan bagaimana mengucapkan tanggal 13 the 13th. Umurnya 75 di bulan Agustus tanggal 13. Really? I didn't know that. Aku malah nggak tahu that she was that old. Dia setua itu, gitu ya. Duh. Okay, udah setua itu. That was she was that old. That old. Setua itu, that old. Okay. I cannot do that. Okay, aku nggak bisa lakukan itu. Okay, I cannot do that. I'm not as good as you. Saya nggak sebagus kamu. Okay, my writing, tulisanku was not that, is not that good, nggak sebagus itu. Itu maksudnya tulisannya siapa? Kawan kah? Ya, tulisanku nggak sebagus itu. My writing is not that good. Boleh gitu ya, that ditambah adjective, that good. Okay, boleh. I thought, ini pengucapannya hati-hati, sering susah ya. Hilangkan gehnya itu dulu. Walaupun ada tulisan geh di situ, cara bacanya biar jelas, TOT bacanya apa? TOT Indonesia, tot gitu ya. Tapi agak H dikit. Tho ditambah H di ujung, pakai H juga. Thought. I thought that she was still around 60. Kupikir dia masih sekitar apa ini? 60-an gitu. Berarti ini neneknya termasuk stay young ya. Apa stay young? Awet muda. Oke, ditaksir sekitar 60, ternyata sudah 75. Oke, she looks much younger. Kelihatannya dia jauh lebih muda dari umurnya gitu ya. She looks much younger. I thought that she was still around 60. She looks much younger than her age ya. Jauh lebih muda daripada umurnya ternyata. Kemudian Hamada bilang thanks, terima kasih. Bercetak miring lagi nih. What if, how about, ingat, what if sama dengan how about lah ya. Bagaimana kalau what if dia kasih offering apa ini, tawaran ya, offering help. Okay, what if I help you with the preparation. Sekalian kasih ide juga boleh. Bagaimana kalau aku tawarin bantuan padamu? Oke, berkenaan dengan apa ini, persiapannya ya, untuk persiapannya gimana kalau aku bantu, kira-kira gitu. What if I help you with the preparation? Prepare dari kata apa? Prepare apa itu? Mempersiapkan. What if I help you with the preparation? Preparation. Kalau sebagai kata kerja, prepare. Okay, I prepare the food for my friends who are coming. Okay, later saya mempersiapkan makanan untuk temanku yang akan datang ke rumahku. Okay, preparation. Jadi ini offering helps lah ya, menawarkan bantuan. Apa? Oh, it's very nice of you. Nice of you. Oh, you are very nice, boleh. Alternatifnya very nice of you. Okay, it's very nice of you. Okay, it's very nice of you. You are much of help, pakai of juga tuh. You are much of help. Kok buat nawari banyak bantuan. Bagus sekali, baiknya kamu nih, kira-kira gitu ya. It's very nice of you. Okay, but I'm going to do it with my sister. Dia apa ya? Dia apa namanya? Diapresiasi. Okay,
how do you appreciate someone's help? Okay, and you want to decline. Sebenarnya kamu menolak, gitu ya, mau nolak bantuan itu, tapi secara harus dihargai dulu bantuan itu. Tapi kemudian beri alasan bahwasanya begini-begini loh. Jadi dia tidak sakit hati ditawarin, atau ditolak langsung mentah-mentah ya nanti kasar gitu ya, nggak boleh. Jadi gitu caranya. It's very nice of you, but gitu ya, but selalu ada but di tengah. Mereka biasanya gitu, di apa namanya, diterima dulu baru pakai but. Can I help you with that one? Wow, you are very nice, but gitu ya, tapi aku udah ini loh, gitu. Terima kasih udah perhatian, tapi gimana ya, kira-kira gitu. Ada but di tengah, biasa gitu. But I'm going to do it with my sister. Tapi aku akan mengerjakannya dengan sisterku. Thanks for your offer. Terima kasih atas tawaran bantuannya. Barulah Diana bilang, okay, no problem, nggak masalah, gitu ya. Okay, cara decline yang baik, cara menolak dengan baik. Kalau langsung menolak gini, gimana kalau saya tawarin bantuan persiapannya? Enggak udah ada sisterku kok, gitu ya. Yang bantu aku nggak perlu kira-kira gitu. Marahlah Diananya. Jadi there is a way how to decline in a very good way, gitu ya. Jadi ada cara bagaimana menolak dengan baik, sehingga lawan kita bicara no hurt feeling, nggak ada sakit hati ya. Oke. Itu masalah adab saja. Questions, pertanyaan. Where do you think each conversation takes place? Where do you think each conversation takes place? Di mana? Ini bisa dikerjakan sendiri ya. Dialogue 1 tadi you go to dialogue 1 ya. Di mana gampang lah gitu ya. Pasti bisa dijawab. Apa hubungan antara between the speakers? Pasti ketahuan, tadi udah tahu ya. Misalnya dialogue 4 tadi, Hamada dan Diana siapa? Antara apa dengan apa? Gitu ya. Dan seterusnya. Sebentar, I'll check. Dicek dulu ya. Wait. We go to page dialogue. Dialogue 2 ya, page 9. Come on, we go to page 9 aja. Page 9. We're still in this chapter, right? Okay. Have you seen page 9? Have you been there? Page 9, dialogue 2. Zahra and Raisa. Zahra and what? Raisa, yeah. Okay. You have to fill in the blanks ya. Kita harus kasih, ini exercise ya, vocabulary exercise sebenarnya ini, tapi kita skip page dialogue 1 nya, we go to dialogue 2 aja. Okay, page 9. Have you been there? Ada di sana udah lihat? Have you seen the dialogue? You have to fill out the the blanks ya. Isi blanksnya yang kosong. Nanti di situ Zahra and Raisa. What are they? Are they friends? Teman kayaknya ya. Okay. Have you heard the latest news about our school? No. What about it? Dia bilang. Belum dengar. Kenapa? Kata si Raisa.
I got grade A from the National Accreditation Body. Wow, I got grade A. Okay, wow. Udah dengar berita terakhir ya? a bit what ya Zahra ya? No problem lah. Aku dapat grade A loh. Okay, di akreditasi nasional, kata si Zahra. Wow, that's dia ingin puji kan ini. Wow, that's what. Okay, kita jadi harus bangga dong gitu ya. We should be very proud. That's apa? Berarti Raisa gimana nih responnya kepada Zahra when she heard that schoolnya not Zahra ya, got grade A from the National Accreditation Board. Okay, school kita ini dapat grade A, dia bilang ya. Okay, wow, that's what. Apa reaksi harusnya? Yes, we are. It means that our school is of apa? Okay ya. We should celebrate it, don't you think? Kita harus merayakannya. Yes, you're right. What? Suggestionnya apa? Isi-isi aja ya. Jadi that would be good, kata si Raisa. That would be good. Thanks for having the initiatives. Terima kasih telah ada inisiatifnya, gitu ya. Telah ada inisiatifnya. Yes, you're right. What? Jadi bisa diisi aja. Yang penting ini nyambung ya, nyambung dia. Bagaimana memuji. Kemudian si Zahra yang terakhir, yes you're right, what about, nah, kan gitu kan, masuk kasih clue, what if, berarti kasih usul dong gitu kan, what if atau what about, kasih usulnya, nyambungkan dengan that would be good dengan kata si Raisa. Okay, thanks for having the initiative. Jadi bisa diisi aja ya. Okay, dialog 3 antara Diani dengan Riana. Kata Diani, what do we have to prepare for the next trip? Apa yang harus kita persiapkan untuk next trip kita, katanya. Okay, perjalanan kita selanjutnya. We are supposed to bring winter clothes. Harus bawa apa nih? Pakaian musim dingin. 3 pieces at least, paling enggak 3 perangkat lah, 3 setel gitu ya. 3 pieces at least, paling enggak 3 setel pakaian. We also have to take our personal medication. Kita juga harus persiapkan apa tuh, obat-obatan pribadi kita. Maksudnya perlengkapan obat juga harus dipersiapin ya, untuk next trip, karena winter yang mau dihadapi. Diani bilang, oh I don't have any, apa diisi ya, and I don't have enough time to find ones. Tadi nyambungkannya gimana? I don't have any. Okay, kita harus juga mempersiapkan obat-obatan. Oh, aku nggak punya ada ini. Apa? Nyambungkan kan? Okay, disambung. Riana bilang, my sister has 2 jackets, good enough for going out in. Sisterku punya 2 jaket, cukup bagus jika dibawa untuk pergi keluar di musim apa? Tadi tahu ya. Bagaimana kalau kasih ide sehubungan dengan the situation? That would be very helpful. Thank you very much. Okay. Wah, sangat ini ya. Terima kasih banyak. No worries. Ya, tidak perlu. Nggak apa-apa. Mate itu no worries mate. Mate ini agak gini ya. Digunakan biasanya di London ya. Di London, di Inggris dia pakai mate. Di Amerika enggak, friend. Okay. No worries friend. Okay. Mate ini sangat hello mate, gitu. Hello friend di Amerika. Mate ini sering digunakan di London ya, jadi British. I was supposed to bring some food as well. Kita bawa juga makanan bekal. Riana bilang no, bla 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 bla, by the school. Okay? Jadi disambung, yang penting connected dia ya, antara Diani dengan Riana. Apakah bagaimana menawarkan bantuan dan menawarkan ide tadi ya. Kerjakan dialog 2 dengan dialog 3 ya. Kirim ke caranya begini, ini di screenshot aja dialog 2, atau kemudian diisi di situ apa ya. Salah kan ada picture yang bisa digambarkan, maksudnya bisa ditulisin. Oke.
teks di atas picture kan ada ya aplikasinya kan, atau ininya apa namanya, HP-nya kan udah bisa gitu, hanya di screenshot dulu kemudian ditulis isinya apa. Dialog 2 dengan dialog 3 kerjakan, okay, send to me via WhatsApp, okay, give you scores, nanti saya kasih score. Okay, time is up, I think not yet. Page 10, yeah, okay, I think it is okay. Time is drawing near. Dialog 2, don't forget to work on it and send me via WhatsApp, yeah. If you have any questions, you can. What is this? If you have any questions, you can ask me via WhatsApp, yeah. Okay, the time is up, I think. Yeah. Okay. Time is up. That is it for today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.